গত 18 তারিখে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, একটা মারুতি গাড়ি আর বাইক। তো বাইকে দুজন আসলেন, এর ভিতরে পিলন রাইডার ছিলেন এলিনা দেববর্মা। তো এলিনা দেববর্মা ওই দিন ঘটনার পরে জীবিতে অ্যাডমিট আসলো। তো আজকে সকালবেলা মারা গেছে নাকি। ঘটনাটা কোন জায়গাতে হয়েছে? এটা আস্তাবল গ্রাউন্ডের এখানে রাস্তায়। আচ্ছা, দুর্ঘটনার পর যে গাড়ি এবং বাইকটি বর্তমানে কোথায় আছে? থানাতে আছে। তো মৃত কিশোরীর বাড়ির পক্ষ থেকে এখন অবধি কোনো ধরনের অভিযোগ করা হয়েছে কারোর বিরুদ্ধে? হ্যাঁ, এবার একটা তদন্ত চলছে, একটা কেস মামলা আমরা নিয়েছি ওই দিনই 18 তারিখে। মেয়েটার নাম কী ছিল? এলিনা দেববর্মা। বয়সটা? 17। বাড়ি লেম্বুছড়া, শম্ভুরামপাড়া। আচ্ছা, বাইক চালক যে ছেলেটা আছে ওর অবস্থা কীরকম? ক্রিটিক্যাল আছে, অপারেশন হয়েছে আজকে যদি শুনছি। ছেলেটার নাম জানেন কি? ছেলেটার নাম কিম দেববর্মা। লেম্বসরা বাগবারিও তংমা রাজশ্রী কলেজ অফ এডুকেশন এন্ড স্কিল কলেজ त्रिपुरा हापांबाई गसिमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जियोग्राफी, इंग्लिश, ककबरक, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरेजागो और रुंगनो कतरो परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंगनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुंनि सेबसाब तंगो कुचुक बेरेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खालांजाक तंबयनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो। My name is Pinky Debarma and I'm pursuing BSc in Geography Honours. Rajashri College is one of the best colleges I have ever met in my life. The teachers, the faculty, they provide us to empower in our life and to go for our beautiful future in our life so that we can grow in our daily life. And the teacher, they provide us mentor and they teach how to do the PowerPoint presentation and they encourages us to know about more ability to grow in our environment. Ani mung Relax Derma, ang Geography Department ni o college o ang tak second year o kalayo. Bebak mane जों जे कलेजाव कथा फायमानि टिचार जों अनेक गाइड खायका कथा माने फोरोंजाखा जेमन जों पाब्लिक दिन सोलोंगो बाहायकाय स्टुडेन्ट नंगो इन्टारेक्ट खायनानि गाय क्लासाव बाहायकाय जों दलग बाय कपरेट खायतंनानि एबव द एडुकेशन कलेज जों गोबां माने फोरोंगो ताक नों नादि मडार्न टेक्नोलॉजी रो फायदं एआई रंनि आमरं फोरोंजागो ते जोंनि इन्टारनेट रंनि ब काहामनो एग्जाम रो काहामगन चलिबो फोरोंमारो काहाम टिचार बेलायनो गाइड खायो काहामकाय जोंनो जानि जों मुंसुं मायं दंगाय सोंकाय टिचार पार्सनेलि जोंनो फोरोंगो ओंके जोंनो जानि सापोज जों दाबो कुनु मुंसो प्रॉब्लेम खलाय दंखा ओंके टिचार बेलायनो जोंनो काहामके बुजोगो जेट ब लामाते बडके थानाय जों लामा हामया खलाय दंखा बरंनो जोंनो तुना नायो काहाम लामावो जोंनो माशरूम प्लान्टेशन फोरोंगो अंको खुंकायमारो फोरोंगो प्लान्टेशन ऑफ प्लांट्स एंड अदर एंड दैट कंप्यूटर स्किल फोरोंजागो बिकॉज modern day or modern technology ma porinai so modern technology pori hangai sing brain tola kalai thanai. Thank you. My name is Isha Bhomik from 6th semester physics department of Rajarshi College. This college provides a great opportunity and lots of facility to learn to and endure the knowledge and learn more skills in the life. And yeah, I learned a lot of skills from this college and now it's very useful to tackle with the day-to-day life and to deal with many biggest universities and biggest fields. Thank you. Haike lereawai tinino faidi nini ani jodoni college Rajarshri College of Education and Skill Nikuma Bagbari Lembosra Tripura Kokdug number 9873673875.